Le référendum constitutionnel permet au président Azali Assoumani de renforcer son pouvoir sur l'Union des Comores. Il a ainsi pu se présenter pour un nouveau mandat en 2019, remporté haut la main. René Mandi s'est entretenu avec le président. Il lui a demandé ce qu'il pensait de l'étiquette de dictature donnée à son pays, notamment par l'opposition. Écoutez. Dire que le Comore est un pays dictature, alors que pendant 22 ans, nous avons des alternances politiques pacifiques, opposition-pouvoir. Moi, j'avais le pouvoir, j'ai été battu par l'opposition en 2006. D'accord, donc il n'y a pas de dictature. J'ai fait 10 ans d'opposition. Je suis revenu battre les gens qui étaient au pouvoir. Que personne ne dit qu'est-ce qui a été pris dans la rue pour être mis en prison. Parlons maintenant de l'ancien président, M. Sambi, qui, si je comprends bien, il est toujours en résidence surveillée depuis 2018. Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Pourquoi il est toujours, depuis 2018, interdit de partir, puisqu'il est malade et qu'il voudrait se faire soigner? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Il faut poser la question à la justice. Pourquoi la justice? Il est sous les mains de la justice qui décide. Moi, je ne m'insère pas dans les affaires de la justice. Ou qu'il me dise qu'un juge lui a donné l'autorisation de partir et que je refuse. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi il est assigné à résidence? Les gens qui ont été arrêtés, c'est parce qu'il y a des motifs. Le motif passé, c'est ça. C'est le problème de la citoyenneté, c'est le problème de détournement de l'argent qui a été vendu pour et qui n'a pas été versé dans les caisses de l'État. C'est ce qu'on a dit. Il a été interpellé pour le moment. Là où je suis d'accord avec vous, il faut que la justice aille vite pour faire le jugement. Et une fois le jugement fait, c'est à moi d'agir. Et donc, vie aux Comores. Cela ressemble à un conte africain. C'était dans une autre vie aux Comores. Azali Assoumani portait l'uniforme. Un coup d'État le porta au pouvoir en 1999, il y a 16 ans. 3 ans plus tard, en 2002, il est élu président avec un costume civil. La Constitution stipulait qu'il devait rendre le pouvoir au bout de 4 ans. Alors que fit-il? Eh bien, il le rendit, le pouvoir, et il pourfend aujourd'hui certains chefs d'État africains qui s'accrochent au pouvoir. Mais au fait, pourquoi envisage-t-il alors de se présenter à la présidentielle l'an prochain? Bonsoir Azali Assoumani, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous avez donc été le président de la République des Comores entre 2002 et 2006. On va bien entendu parler de l'actualité que je viens d'évoquer, à savoir cette présidentielle qui doit se tenir en principe en 2016, l'an prochain. Mais d'abord justement, sur ces chefs d'État africains qui s'accrochent au pouvoir, il y en a eu un à la fin de l'année dernière, c'était Blaise Compaoré. Mal lui en a pris puisqu'il a du coup été chassé du pouvoir après 27 ans à la tête du Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est le président Pierre Nkurunziza qui veut passer en force, modifier la Constitution et rester au pouvoir pour un 3e mandat. Que pensez-vous de ce qui se passe au Burundi? C'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Je pense que la première des choses, c'est de respecter la règle et donner une leçon aux autres. Et l'histoire qui a montré, comme vous venez de le dire, devait avertir les autres. Puisque ceux qui l'ont essayé, c'est à leur dépend, au dépend de leur pays. Et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on fait l'éternel recommencement. Il y a une loi qui a été adoptée, qui a été votée. Je pense que le premier magistrat du pays, c'est le premier à le respecter pour donner l'exemple aux autres. Pas aux autres. Pour vous, il doit partir aujourd'hui, Pierre Nkurunziza? Pardon? Pour vous, est-ce que Pierre Nkurunziza doit partir et ne pas se représenter? Si la loi lui dit de partir, de ne pas présenter, il ne voit pas pourquoi il s'attache. Bon, ça ne regarde que lui, mais je pense que si la loi dit qu'il doit partir, je pense que la moindre des choses, c'est de respecter la loi. Et qui sont les autres qui, selon vous, aujourd'hui, devraient respecter la constitution de leur pays en Afrique? Écoutez, c'est pas la peine de les citer, tout le monde le connaît. Moi, je dis bravo à ceux qui respectent. Et ceux qui essaient de ne pas respecter, je dis faites attention, puisque la paix et la sécurité du pays n'a pas de prix. Mais vous pensez à qui? Idriss Déby au Tchad, Joseph Kabila en République démocratique du Congo? Je ne pense à personne, je pense à tous ceux qui ont la chance de présider à la destinée d'un pays, de penser à leur pays, à la paix, à la sécurité du pays, qui est la leur. Parce que nos ambitions, ou bien, disons, moi par exemple, ce que j'ai vu aux Comores, c'est quand même extraordinaire. J'ai quitté le pouvoir, je vis en paix chez moi, je circule tranquillement. Je pense qu'on doit penser à l'après, parce que qu'on le veuille ou pas, il y a toujours un après. Alors vous avez... La justice n'a pas fait son travail, puisqu'il y a des preuves.
Elle permet au président Azali 18, un référendum constitutionnel permet au président Azali Oussoumani de renforcer son pouvoir sur l'Union des Comores. Il a ainsi pu se présenter pour un nouveau mandat en 2019, remporté haut la main. René Mandi s'est entretenu avec le président. Il lui a demandé ce qu'il pensait de l'étiquette de dictature donnée à son pays, notamment par l'opposition. Écoutez. Dire que le Comore est un pays dictature, alors que pendant 22 ans, nous avons des alternances politiques pacifiques, opposition pouvoir. Moi, j'avais le pouvoir, j'ai été battu par l'opposition en 2006. D'accord, donc il n'y a pas de dictature. J'ai fait 10 ans d'opposition. Je suis revenu battre les gens qui étaient au pouvoir. Que personne ne me dit où qu'est-ce qui a été pris dans la rue pour être mis en prison. Parlons maintenant de l'ancien président, M. Sornbi, qui, si je comprends bien, il est toujours en résidence surveillée depuis 2018. Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Pourquoi il est toujours, depuis 2018, interdit de partir puisqu'il est malade et qu'il voudrait se faire soigner? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Il faut poser la question à la justice. Pourquoi la justice? Il est sous les mains de la justice qui décide. Moi, je ne m'insère pas dans les affaires de la justice. Ou qu'il me dise qu'un juge lui a donné l'autorisation de partir et que j'ai refusé. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi il est assigné à résidence? Les gens qui ont été arrêtés, c'est parce qu'il y a des motifs. Le motif passé, c'est ça. C'est le problème de la citoyenneté, c'est le problème de détournement de l'argent qui a été vendu pour et qui n'a pas été versé dans les caisses de l'État. C'est ce qu'on a dit. Il a été interpellé pour le moment. Là où je suis d'accord avec vous, il faut que la justice aille vite pour faire le jugement. Et une fois le jugement fait, c'est à moi d'agir en standard. Et donc pourquoi, depuis 2018, la justice n'a pas fait son travail? Puisqu'il y a des preuves allez demander à la justice. C'est un peu long quand même, cette justice à deux vitesses, c'est un peu long quand même. Mais les gens qui ont été jugés... On est en 2022, Monsieur le Président. Je les ai graciés, les gens qui ont été jugés. Allez demander à la justice. Mais ça, vous pouvez, en tant que chef de l'État, leur demander d'accélérer la... Puisqu'ils ont des preuves. C'est ce qu'on a dit. 2018, 2022, Monsieur le Président. On a dit accélérer D'accord, très bien. C'est ce qu'on peut dire, accélérer. Okay. Ils demandent des moyens, accélérer les moyens, des moyens techniques, des moyens personnels. Voilà bahshish. Sisi juamana chini nyangunare ya harmensini 2018 maamiti kamwenze sikia amba tuhumulo amba tibi tituhumulo amba tvolwa bahshish nisfikira amba nsoka na umwara hara na akili yake nti wakati tsoko tsimambiani zangu ziliorohon mbeli zanyu na mbeli za wantu waliovani pia vavonsutsa haukaliera avi ne unvulushie zoni zirongo wao maana umwiso wa marongozi yangu nsijomwambiani hulawani na zona zikiavani zangu na isia vavoya muhimu wanyuhukamba munvulishie ton kia tena vavona munvulishie avasavani wa illa na hikaka manlisha avasavani narongowa vavo babati msije mankia narongowa tena mana mtongo ntsan mwambieniyo yelikiana na mahkama yanu wayo basi wa mavuka wachorongowa basi vavona mkaliera adhinrongoe wa jaumana mjua mba avasavani render kenti na mavoka wao rilana shwara be watoa ifikra ambavyo iliamba inrongo yinhusu wamidi ya lazimu nrongowe ntowe fikra yangu wao wakatuo watoja wajadili na wanyu idhan nisimtahani mara yangina na amini juamba wakomoru wanti pia wasinki ya ile rayin munlishe dakika 5 dakika 10 wantu walagua vanu warenge wakati mwingi munbe nrongowe zangwili ambade nlio na zontani zirongwe za khusuna ya mahkama yani ya leo basi wala sijwa maana tini mhara yao babo msto shahidi tena manyaguna zaban taporu mili wa sharia taporu volo haki nangulasul harmaintini na hivyo tsavola hakiyo di anjali ya leon yuvan na tulo shivani baada maa minne
wanusu namnanye sezarongolo amba aritibi namnanye sezarongolo amba tigola mgarakara tongo nako talmambie niyo de ukamba tikia zirongolo avan amba mtu yakalazimu aendese ya mahkama yani tide wanyu. Monsieur le Président, tikia zirongolo avan amba ilazimu ikamba mtu ajoende sa mahkama ni mtu kaone dossier. D'accord. Na atu warongo amba dossier yo uyono. D'accord. Babo sona amba tijati para harma mahkama tia halal. Na mbeli za makadhi ti halali. Naam. Waja wasijokamba ariwode wanhukumu. Harmantongo nizo na amba kazizi za haki. Monsieur. Bravo, Monsieur le Président. Monsieur. Madame iliamba kwamba ntongo za halo. Wami na ikau kenti amba usibaki wawe na masaseur. Mana zirongolo amba rilu wa irongo amba ntuwawe lazim dekrede wa henti. Wawe mjamto wa arete amba ride wa henti. Wawe mahkama inikaisi ya halal. Na makadhi kayasi ya halal. Wawe waminsimambia ntis tayari. Wamehuka amba njoni msaidie ni mfanyo dhulma. Tisi kaliara ni msaidie mjomun dhulumu wangina. Wawe nsirongoa na mintumaini wamba wantu wasinkia amba wam Ahmad Abdallah Muhammad Sambi tistayari wamuhukamba nkena wanyu na mfanye ntongo zanyu halo mazenti mwangie namna mahenti mjomuhukumu namna mahenti wamitakubali wamuhuka harma mahkama ya haramu na mbeli za makadhi ya haramu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La loi est très précise. Les assesseurs sont nommés par... Maître, s'il vous plaît, on a déjà vidé cette question. Assis, non, passez à autre chose, sinon je vais vous donner la parole. Monsieur le Président, non, maître. La décision avec tout le respect que je vous dois, maître, non, écoute-moi bien. Monsieur le Président, non, on a vidé cette décision déjà. Vous avez fait remettre des documents qui sont essentiels. On a vidé cette question d'exception. Vous ne pouvez pas... Je commente les documents que vous m'avez... Non, on a vidé. C'est pas la peine de revenir. Vous versez les documents au dossier, je ne peux pas en parler. Mais je ne suis pas parti au procès, je vous ai rendu la décision et je vous donnais ces documents. Oui, c'est ça, Monsieur le Président. Donc vaut mieux ne pas revenir sur ça maintenant. Vaut mieux... Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, maître. S'il vous plaît, maître. S'il vous plaît. S'il vous plaît, maître. Non, Monsieur le Président, ça explique la décision. J'ai pas besoin que vous parlez à ce niveau. Ça explique la décision, Monsieur le Président. Maître, s'il vous plaît. Ça explique la décision. Maître, s'il vous plaît, je vous en prie. Je vous en prie, maître. Monsieur le Président, vous m'avez... Non, je vous en prie. Verser les documents. Je ne veux pas attendre ça, maître. Monsieur le Président, vous faites verser des documents au dossier. Non, vous m'empêchez d'en tirer les conclusions légales. Vous aurez l'occasion d'en parler. Mais moi, je ne vous donne pas l'occasion parce que j'ai vidé cette question. Monsieur le Président, vous m'avez remettre des documents. Après votre décision, je commande ces documents. Maître, s'il vous plaît. C'est moi qui préside l'audience, je vous donne la parole. J'ai dit d'arrêter. J'ai dit d'arrêter, maître. Est-ce que je peux demander alors, Monsieur le Président, des documents... Je dis d'arrêter, s'il vous plaît, maître. S'il vous plaît. Je vais arrêter, mais je... Non, je dis, c'est pas la peine d'avancer. Je demande qu'il soit acté, Monsieur le Président, que des documents... C'est moi, voilà, on va acter. Je demande que des documents soient actés. Voilà, très bien. Voilà la question. Les documents m'ont été remis. Voilà, c'est bon la question. Je fais valoir. C'est pas la peine de faire des commentaires. Maître, s'il vous plaît. Que ces documents. Voilà. Je fais valoir que ces documents confirment exactement la ce que j'ai défendu devant votre. On va prendre. Mon greffier prendra note. Il n'y a pas de souci. Si ça c'est acté, Monsieur le Président, alors dans ce cas-là, voilà. Donc. Vous présidez évidemment l'audience, Monsieur le Président, et ça c'est clair, et vous avez la police de l'audience, et je dois effectivement respecter. Mais je n'ai dans ma carrière, d'accord, je n'ai dans ma carrière très bien, jamais vu
jamais vu que des documents soient versés au dossier à un moment précis, à la demande de la défense, et qu'ensuite on prive la défense de la possibilité de tirer les conclusions juridiques de ces documents, Monsieur le Président. Très bien, merci. Merci. Maître, je dis bien, je parle en français, vous comprenez. Quand le président d'audience vous dit de vous retirer des débats ou de stopper vos débats, vous avez eu la latitude d'écouter les recommandations du président de l'audience. Mais vous avez... Écoute-moi bien. Je ne sais pas si en Belgique on fait ça, mais si au Comores on ne fait pas ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît, maître. S'il vous plaît. Oui, maître. Merci. Yenje sadaka hamsini esane hunulaya faransani satsanu raurambe safkare iho moroni yemakati danua yora iskole za lasmani ngepaswa harmaze leran chashi zijao bandi ya msafara yofanya wonsi juu ya Senegal haona na ndaina rais wa hensi ya Senegal Macky Sall nana wajao haona na Musa Fakihi ngepaswa abonge yarejei hunulaya faransani harma zeleran chashi zijao ikati da imasu ya leo abonge deletasi la maudu ilia jojarenge yenrege ya jojarenge yenrege oska maudu ye masihu haurejei moroni ndizora iskona za lasmani wa Komori no halitanga na msiba haukana hajimete preti ya uhuzai suverente ya hensi ya hatu noidi kutke kutu ya rendi he presida wahe libara lahe Afrika lahe komisi ya he inyo Afrike ha rumamaha haruma mezi kume na midi uraisi kao usikuwa juzi yaonana na Emmanuel Macron hanza ya tsahe abongeye doula ya Faransa imsaidiye financièrement harma et soutien eka ngaramba onro ekaitoka ndizo o Afrika ya heluha ya Mngereza wakubali hokananga bo zigobo nana wajau nana na barrieri ikao ezensi za Afrika zilongwao yeluha ya Kiingereza ngeti yao ziba harmale swala linu lakini Colonel Azali Assoumani il est prêt de tout noidi coûte que coûte yarende raisi wahe Union Africaine shawajau ye preyo tiensi hatu harma ajali harmansi hainansi toka yonsi ahuze sovereignty ya hatu makatiano hokana eze mada 20 zaidi ya mada 20 ikao yensi ya Nairobi wazitaha harma Komori Colonel Azali Assoumani hasede noili yarende presida shawajau harimon babandra ameulio baina ya Maroku nensi ya Algeria joyo kana iko pasiwa ike selection ya Maroku dekole oskwale wenu ili wasuli Algeria ili ndarege funvu harmaze tabuho zahe Afrika iho Algeria lakini oliho domvura no ulio baina ya Maroku na Algeria makatianu ikao ulimbiha ndondondo yensi ya Maroku kejahunra ya bahati haurambe ya Algeria kejarusu yema kejaonika ya autorisation ya Maroku ya vyo ya hao injia harma espace aérien ya hao kujomba aterise hunu Colonel Azali Assoumani hajitayarisha uskwale wenu usoni mfaume wa Maroku wabunga ye Maroku hodingoni noili ye Maroku ili maudu ijeisaidie financièrement harma banvi ya misafara mitsanu ikao kama udu rais Colonel Azali Assoumani harenge sheri shai Afrika ye Maroku ije iwa saidie hunu Colonel Azali Assoumani nge harma pamruki bandi dola ya Faransa juzi imtahadharisha ndondo yokana ngelazimu ya tijipresente 2024 yokana ngabo instabilité politique ngabo waja uye corruption ikaonde ya wa yensi ya hatu ye makatiano rais Colonel Azali Assoumani hakaza eshon demanyo dabala kwa huangazija ekawo nomro mararo hasa jazen se maravuni gudenda no huja ndumlaha bayo womchwele dodo womchele wa utamaji ngaribushiri yao Azali Assoumani bahati njema 2024 arimbushiri yao yazimuna jalike kajapashia ye arijalia haukana o wazungu ekawa hambia dawala bae attention Colonel Azali Assoumani il est prêt à défier la communauté internationale, il est prêt à défier l'Union européenne, il est prêt à défier la France pour se présenter aux élections de 2024 iho masiwani wajom de meale koti wajom saidia ukana allez-y wandu manzao au wandu wanzao ya jeli mgu ya hanza ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah
Izorjuzi Samakatian. Que va devenir le Comore pendant les 12 prochains mois? Adjokana le mois de février, que passoa aux Irewa, et c'est voti, ura iswa Union africaine, ura isi kao, ura isi wambatra, gobo. Watsura isujoko kujana faida, shema na azali ya kazashe hitwa. Kut kut, mwanzo hari 2024 yake presida. Ura isi kao, ngondo walise yensi ya hatu hasara. Ebe warona wabasaini. Raharitsona dhamana. Raisi atona rien que douana le pigeon voyageur. Jomba kana c'est un président voyageur. Raisi utoshi do fanyansu kume armentia. Raisi kola na sumani. Ya toshi do fanyansu kume wanti juu hae. Sha haina ntotano ngutuba la delegation haroha. Ebe maudu kujomba maudu joka uka yanzaka ne Afrika ikao haina mwezi gelazimu ya pashenka dombili. Neze dépenses isopia izo dépensé kao gazijili yao yensi kao de kokana ora isun shauli ora is kona za la Soumani. Il est près de tout, quitte même à vendre la souveraineté de notre pays. Que va devenir le Comore pendant le prochain 15 mois zijao? Rais kona za la Soumani ye Faransa wa Mharaziza ya kwa financer voti, kwa financer action ya Afrika pendant omuda joka president kwa na humsaidia ukana Rais Azali kanze Faransa wamsaidie mbabi financièrement et kandizo havoto president wa Union africaine wamsaidie ze dépenses Faransa wa rejeter Union africaine wabaya wakati unu ngiharuma utsaha ya ukana hari ya tsahenti zimsaidie financièrement ema udunyo Komoro Borona basanura hayatora is yensi hatu rulona dene ya zaidi ya 256 milliards. Na mwishie, borona basanu irahatora is. Wature wavoti, rilona deti ya 256 milliards za Komoro. Kujamba maudu na aboraha. Ya aboraha. Gelazimo le 15 yake Komoro. Le 15 gelazima ke Komoro. Ya rohe le 26. Ya jareje. Arbitse na jareje ya pashie. Ngeaje afanye tourne harmaze ntiza ya Afrika irongwa Shingereza. Wakati hiyo le mois prochain mjo pashiang omezunu kanoshi do fanya ntu kume wonsi juu. Ngabo nyo Komoro nyo ndo makansi. Mwabae matso. Sisi ngajuzi sao. Jusqu'à où le président Azali, il est capable de ramener le Comore juste pour s'éterniser au pouvoir, pour devenir président de l'Union africaine. Bahari monzi on est opposition. Yaukana ngamonao. Et nous président wa fierté, ou nous président wa mérite, au nous des landrons de cause ombea, au des kwamba ukana subuhana ndora hundra. Et kalom mwaja daraja. Nguhuzolo handu huze. Amushendo nguhuzolo handu huze. Hauzuze hafani. Ya huzo wana. Ya toeze ankiba. Embashamba ya daho. Vanabo noili ya tombange mrumbaba. Noili ya tomba hindi. Ya tomba halula heyanda. Eze hasara hizo. Eizo zando. Ya mwada wora isko na zala Soumani. Ya wasulisha nsi hatu makatiano. Il est prêt. Rais Azali Soumani, il est prêt. Aisa hasinyari jalia e maudu ya hensi ya hatu haukana holiho ndae katina hasara ezedenezu mazuka yabo o wajohuja waje walibe ze kwa mrukizo harangensi ka okejakana malene bonse harang badala yokana wakataka uroha wandani ahansi malene o wanyanya waja yabo waja watoe malene yao shahunu nge pre ya ubeha yensi hatu faiti noili hari yake presida wa Union africaine harmanogo ikao noili maudu yake presida wa Komori 2024 nada biswali hati bala poromba bachel koranzida hunu montroi rona makazi mbero kana bandi ya msafara wale ra 20 na nera ufanya Marseille reje harma imakazi hatu yemakati nda noa yo inde manaikao ngarjojua ucheza ngarjobesha risala
ngo harimo mpango unu owandu walio berti salamu ya makati ndanu ayo haukana mwidzi yetonze kebala haina mndre mona honziani bala ye mwidzi irewe yetonze kebala haina mndre mona bala ye irewe shawo ngarjobe ha risala harmo wandu walio berti salamu ilirwanike eba hanuika ondo akanti shamda dadi swali ati bala parma bachien ko lanzida wal montroi ngujorongo harmo mpango hatunu kablia ngajo para ndada biswali ati bala parma bachien ko lanzida yo montroi rimnike omrongo ndada biswali ati bala parma bachien ko salamu alaikum wa alaikum salam mwana mtukufu wa rahmatullahi wa barakatuh lazima se ndada biswali khairi salama ya amani banu ndio mtukufu kule na la sumani hawasuli daraja ya uhuza lohandu huze ya utowanduze hondani ya uzemba shamba ya daho ya uzemba kura ya uze hate mazamo noili hariake mdumbaba o armaye Afrika yone daraja rawaswili azalia waswili imakatianu ikao ahuze souveraineté total ya hensi ya hatu noili kutke kut ya rede president wa Afrika o wakati unu harma mafunvu mengo mfukare haruma jana kaiti aki mafunvu mengo mfukare haruma jana holiho hasede e souveraineté hasede izo ikao Kenya ndo akahanza hafaida ya Kenya ngeijo mkrishia shanga bwepo mruki dezemari zo finance okana Faransa wambadingo Union Européen wamchililia e Banque Mondiale wamvuriza e Union Africaine duana kamba e maudu ya Komoro e kandizo azali hawaswili e maudu ya Komoro e harmo mezi 12 ijo kaudunga ze dépenses za Komoro o Komoro joka yeshije et makatiano azali il est prêt de tout okana ahise makatiano hajalinye kodingoni ma Maroc contre l'Algérie noili quitte même ngejo kiri l'équipe ya Komori ikeke participer harmazen sabo hizo ani haina bahanu Algérie wajukaya Komori kwa naenda hari solidarité avec Maroc noili Maroku wamsaidie jusqu'à où colonel Alasmani il est prêt ya obehensi hak et silence ilone wa Komori et silence ilone maranja wa Komori kablia fakondo juka yeshi ezetabu kablia honro assassin ndoda bisola kwa promba chenko razidor montroi marhaba menji mwana Badruddin yamari wa Sullivan Hamada abo lazima rivehezento sana za shukra za Ahmed Abdalla Muhammad Sambi na Muhammad Ali Swalih wanadamu ikao kelke suwa heni zambi la kisiasa ijoka lijiri shawa onesa hazinra hafu hazinjema ya kiuzo amana hosoni mwensi ya hatu kwenda ta insi ya hatu ilawede neni au kamengoni mweze nongonziro zaho binadamu au mwanadamu deka hafu na dene abonge ekawandu hamanda wao wende mbiyo hata watowa yensi harumadene yensi jihundu na uhuria ikao waka maskini shakwa jaka na deni haboko zendelo ambiyo zizimu abonge wandu hamanda wao kari waswiliva hanu hamanda van lazimari washukurie hasibabu do zero uliyo haruma yensi hasibabu dena mneikao azali Uthman habadia yensi ngwendo niyo fahanu ikao karitsu juanda hu shezona kanza nambe mwana wa Badruddin dokaya enge yetuhuma ya he 3 miliard azali Uthman yakahifurnisi harume Afrika ili aksenda ya renge hirisha ajadi shijoka ajadi ya shiketambu ya hema siwa kerenge hatorenga miliard vanu hakulwamvio hadopa shiarangu hakulwamvia ka kicho yorisa nduamba lengo ndo yarengezwa manahama ndio mwana Badruddin ya johamba ukangolindwa ngolindwa mali lewo yambe mpaka ndo mfumtanu bande Ethiopia johuja yabo kazi jabira abangabo mimi mwana Badruddin hodi hondo do siku wa leo nele swala linu banu wa Komoro ngasivanu ngari rihao madhamana wa kisiasa wa opposition ngari wa hola wama sha alali yakini ngari kubadio kainda bora to johanzari lale jowo tasiri hundo kaza lazima ni haro shezo jowo mbea dokana wazidi haini jitihadi walonio au hina jitihadi walonio na wazidi
uvia zezi nkabaya uka yensingi yo harumo hatwari yensingi wa vilili juu yensi haini jorengeza mana hensi ya hatu lewo ahuma udu gujoji hunda haruma problemu ikao yejoka jalili domdea ngari joduwa zazendi azandi yarinda yensi yemalene ya yarinda haruma yensi wo mavu sharia ulo haruma yensi rirenge jukumu hiyo ranzari rihe joka hujauka yonde hele yatu si wakomori si uduwa za haraka abonge mimi mwanama Badruddin alal hakika obahanu azali Othmani yanzo ya sidishensi nobora ufaume ya juao ka ufomi woko tina guko tina lata shao muhimu yaonesi hamande helimu zambao yaonesi opposition kaya chitawalia Afriki yaonesi opposition kaya mwamba miti presidano ti wasilija haduwa zoka wa mfano hizo haina mru hamtina haruma sa miliona 200 miliona hoposhoni nobora ya chehenda haruma sherisho abonge ichongeza edene hiyo wa Komori garjoka mjadili biswaratu ula mwana Badruddin yaoma undo yenda mno shangari wombe yao wananyasi mazuki watu maopoza wa kwatu opoza zali wa opozewa zembi no zero lo harumansi ya hatu ala ni zero wa parliament ya hatu ishondisha wa opozewa na opozewa zali mwili shangwa opozewa zembi zero harumansi abonge kama udu yensini jeshaje yunduka wala isimu ya mdu fulani akakajali ya heza nogozini Mwenyezi Mungu jori reho wakati huo rinjiaru madongoza sharia mwana Badruddin yonde helini wonawo wotunguwa hensi ya hatu okaso ntipia haina mdunge na tungua hensi ya hatu hova hanu azali Uthmani yanzoya yasilishe mwana mtukufu haina mdunge na responsibility ya harmaze nongozinu mdada biswalihi mvumbu wao wangu wa siasa shanga kwa la maranya ikaudo joka usubise tokabanu ezedene izodo ajoka uja wake maraisi hawake madhama na siasa sha emara ya ajoka usubise et pendant et période okana ekajuzi Faransa wamwambia okana karna usaidia ni voti ni action Afrika okazolizwa kahanzaje yatsa Faransa wamwambia kana utende kandida 2024 wamwambia kana komonika wa instabilité politique utende yabona kwa takazation de manyo yabo Faransa wamchililia wakati ngwamdujao sha emaranya ngojuka uka wanruhindi rais azali tsoy yarendeha ani president ani vision ani pigeon voyageur haina usikatu pashia na zetabu mauda jikota yarenge malikao harma o mwezi unu no mwando wa mwezi ujao kana ushito fanya ntsunsa nubonze ngujo maudu otasi yarohema sihu yende Komori yarohele 17 ani jusqu'à février enfant zemalizo emaudu 2024 tukauta nyambe mutsa Mali ya resevoti ngemaudu eka acceder à masheri shao urais wa Afrika haina mwezi ngile lazima pashe kado mbili watineni safara yahe neze dépenses ebanu wa Komori les olalinu wala laje o Komori les olalinu ngo wando hindi o to subise et conséquences wa wando ndana biswadi pano mwana Badruddin karendo angaliwe kweli ngarivumbwa wazali haku shai kweli isufe jihadi ni madhama na wahe ambao wahe edifaya hensi hatu wa unajukumu kuu rijali kaze maranyi au kamjo hambia hadisi ikao mfano no binadamu au mfano ne mara ya Komori ikao kwatu uona hakiri wanilia kama nukaritsure masurwa ya mndu au mwanadamu fulani ngabo mjikao mjini hasifa jihadi zahani mtukufu wala bambaba mzahani juzi banu ikawa ngudo cha republiki ari ngudo angwe ngujo yabo nesife jihadi nguvumbulwa yabo hala wa mji abonge wane sawo kaya ngabo wana ani obinadamu wahone sawo kabanu karitsu yenga isufe jihadi wasi mzahani karitsu fumba isufe jihadi mzahani la mfumba na hii la ngari vumbombi ni kwa dhamana ya hensi ya hatu ilia dafiu ya haki ya hensi ya hatu inensi ya hatu joye shindro masulaha ya yaona gudafiu mwanadamu na entere personali za mdu mzima au wandu waili haduwaza ezamane kaundo ya nikiwali abangabati kanzani wande ele ya Komori ngemdu hindi ele ya Komori ebandi ya hatu ngabo watso wona zya jadizi jiroma siwani ngabo watso wona mwana ya dhulumi wa homasiwani sawa ni wahangu njo mkinishoke wangu ya hondana ne ya jadini heti njo kamdu hindi abonge abo kanzani wande ukaya wa Komori
bandi ya hao wowo kwasuona avanuriwo nao mwana Badrudini haukaya engengwa onao vanuriwo nao chari jokarene wanarijihunduka hauzima garida fiuo haki ya ensi ya hatu hindi nijone shindo mwana Badrudini ndada biswali ngothibitisho kanadza hanlatije wala bamdumba babari nguloja republiki kajawani asujad haja mrumbaba wa shizahani mdingo vya republiki halawa hero nrume ya jumarakaniyo do azma yo yarengwa ya beshen rume uka kelke suwa isufe jihad ye wa hatu ye kabunge kariti dakor Muhammada wende wado kavahanu ikao nguvumbulwa hauziro hena mnaini abonge mchoshe abonga jomkini shohokaya timbabatu wabahi autindo mjini atu hobasi anga waka waziro atende mazioni wala shadzahani leo tsido mando kana juzi wala wende labdala agwa furahani wajawala wa kitme mwazia hata mazioni mri hafa watsende ani ngaba zidunga zile leo ngadi rongo hamadiyo watu wazo kabali vanukaritsu de ya fulani mahala fulani la inde haki hawa komori ndiori de yao lewe emana mumtsuje yaonokaya azalingwenda sonai tende hazila tifanya mashuhuri hatilo haruma zibodeka waduwa zokaya vanu azali vangabo wamtenda watawala wakavumbulwa nai wakahamba nai shawakahamba nai heki ya siya hizo wakaufanya ekala wazali hizo zambia mbao zitumbo mpaka habo kwa hizo yarendawo wizo ngazitumbo mpaka paraporo hano wandu wajini hizo ni jingo waduwa zao wedafiwa na da Muhammada wao shakwa sudafiwe haki ya hiyonti ilensi yatu ya jokayani abangabo mimi sikanza nibembeleze upande wa hemaranya bali banu ngabo marayeka wo unafikira zindo jine na heni ya ukaba no Badrudini banu bada witimi ikoni au bada witindu zahe ngumyengo waduwazo ka Badrudini mkomori mradabi mkomori leo ngwada fiwe ikomori ili rijobla wa harumenti nurejei haruma maisha mema harumenti yatu abonge yabo gaurumshelezawe maraya wa komori kwa wakaradi wafikiri ndonro waelewa ukaya o wakati uja wabdafi uyensia hao ili wajojwa henda mwendo wa ishiki binadamu mbavi mwana Badrudini yonde heli miminele wawe maraya wa komori no vahanikao do walio o wakati ronunu hauka mimi heli ni hulawe shiyashanku tinde heli wa shuhulawe heli ni hulawe kila tole hunu tinde heli wa kulawe beshanga myulo hawandi shanga mundu wa mapesa ukanga mfanyo hazinelibwa kaya shiyashanku ngamshilowa wandi ngamundu wa mapesa ahungabo ngamjoti shihulu nsuono wali uo paraporo ya wowo kawo shende hata yebei itriplewa ne faida ya hembelwe tao ala kulli hali unuja wakati wa lazima wajusehi twasha karadhi beida mwanyo haya siswazisimani ne tabia za kiilmu zafanyiwa beishwara bare hanenizo shangizo ndironenti ngamfikiri mwana Badrudini zitsindize maraiya ziwanyamize macho neziakiliza hao kwa tuono vanwendao mwana mtukufu Badrudini ndala diswali atubalu pano bachenko ranzida hunu montroira sarlona makazi makatinda nwayo garatobe hayantene ranzida yo Marseille emanyasi dorik ilirimnike omrongo bahajitam karmas ala hamadali Salam alaikum. Alaikum salam manyasi dorik barzamasir Salam, alhamdulillah. Colonel Zalasoumani, coûte que coûte, il est prêt même à vendre l'intégrité, la souveraineté de son pays uniquement pour devenir président de l'Union africaine. Que va devenir le Comore pendant les 15 prochains mois, une fois Azali accédé au pouvoir à la place du président de l'Union africaine pendant les dépenses qui va coûter son mandat. Que va devenir le Comore? Merci Derek. Marhaba menji mwana Badrudini, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Khairna baraka nazishimiwa Komori wonsi pia. Warulunga makatia no jorulunga makatia jao jago kwa jao ngaribi hawa mihono ya baraka wasalimwe mwana nyasi. Mudiru hatu mwana nyasi Abdul Hassan Mgwajeli kubani kaundi ya liunga rungwa zere hima za Mwenyezi Mungu inshallah. Mwenyezi Mungu yapukishe wana nyasi no wajomba hatu na no baba hatu wajuka wafungwa hanzia ikao kazitiza haki. Mwenyezi Mungu wanusturi warejeze homa la wani hao wangari wandu washeno wana inshallah biidhnillahi ta'ala. Inshallah.
mwana mabaduru bese ngatu tarazuzumbavi shadukana harimo mahadisi kamwe yatekeleza abantu wakati mwinjimi uzione sabanu ya ukana banu waridunga wadungwa sisi ridungwa ni mbaiza zinduka bushea wadunga wode mfaume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na sigari aminoka ngudu wa zingara wakati ajoka hanza iso hale yu inshallah no watife baho fazo kazenjeza shadukana hena mdo ni samru tungu Mwenyezi Mungu na jaileba hemdo kevo juu ya one utungu ba ajohone siwao heze mbikadwa zitimba wandu wano mwana mabaduru amade namne kadwa zione sa Asumani Azali akazeshon lemanyo yahuze mipaka ya Komori bato wanadamu hao na waishia mwe laula Komori ngepre ya ujoe watedu zoni no ile za hewa yechezi mkinishi ya wambu gwele wanondo mwana mabaduru yakaka itina shaka da mkoti paro zione sababu ni okana Asumani Azali yekana irumbe okabanu raisi wa daula yekana wakati kenge harmayensi yaone tabu ya mwenje yaone wanadamu watabihao hanzaya yaone wanadamu watabihao hezenzia cha Asumani Azali harende hapiloti haina usiku haurambe haina mwezi kadwa zaru wazeka mwezi wana sushirini na shenda au sumengo miraru shaze sushirini na nehoze sushirini na tano Asumani Azalingi harima vio majarangani nguzungulio harima zentizilo na wewe zilo na madhamana wazibiriliao ya umru hamanduo ala hakika dosu butiramekana amade namneka simzo ne savano kananga rumoni baza zindukabu ikao kazi tujifikiria wao binafsi wakana itolo ne sano nondo ukabona Asumani mzabangu ndo wanadamu wa Komori nai na banu hata yeye binafsi waye yengujira ndo nai au Asumani Azali hamade namna wazone sababu mwana mabaduru kaiti na shaka emipaka yonti pia homa hale kaundu ya kauzungulia yonti pia yefamu mezi no honbawe maharu no tafadhali wandu wa mwanze o mahala yonti pia sati na kondele mana onesando yokana waridungu au karidunga ni baza zindukabu shem faume wae che Mwenyezi Mungu wonde ya wadunga zedalunda zinulizona we yokana mahali kaundu wakoteza honti pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajailia wandu wao watia kondo wanadamu wako na udhubira timsana tijio timasimu hizo Asumani Azali upondo haikati na irumbisho kana sikine mwana mkomori sayo hamade namne kaudo rizieshio au rizijuao miliari kaungizo za daraja ukayishinde zipetone Komori hatu yole deni lo mwana mkomori lelo hawakatika yotimadi au ihulusho mwe izima ngashirumi hawo mwe daula mfano kanga sina vyo ya hatu hao media hatu honga renshauri mwa daula ikao ngiona na wewe na unono sheizo mali kanga songotu na wanadamu maboshoni no ili mbanzima itodwa ihime abenge mwana mabaduru Asumani Azali kaitina shaka wana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ekangula uzeshumbe shahe ya ujwa hambulaze nafasi zonsi pia zikazahe bahalo jile maifuba kakumgwenga ani kabati mgwe katindami ja ukori zienshi ngabunga zijwa mu miso hapo ezamba Firauna kanongulia wonsi pia cho wakati Mwenyezi Mungu akanza zigane komiyo dakika mbili kaja hizo zenjeza zenongoza za Firauna zihisa abenge Asumani Azalinga tosubutirande inushe twanindi iliyo harumenti hatu na inutishe twani jola wa hakata inushe twani lazima tema Manyasi Doric bano o wiyimba parce que banu ngujamba ukana angabandukao amina ukana na nsuhunrai dunia za airaizo na nsodai hubaisha mlikada mroni shana nsuhunra hunu haunga bando kwamba ukana soniva ule ngeunde hau ebano emwi kuneneza la Asumani ya urende nsina hii au emwi duare ndoze na hii watujo wambako mwanando na hii Manyasi Doric qu'est-ce qu'Azali n'a pas fait qu'est-ce qu'Azali n'a pas fait aux Comoriens pour qu'ils puissent enfin se réveiller ou bien se rendre compte au Canada. Non, il faut que ça stoppe. Aller jusqu'à même vendre la souveraineté de notre pays. Il y a assez des Zenogopia. Ritsona Tambanongo Rolo Nima Katiano quitte même. Vous imaginez pour Manyasi Doric au Canada, il n'est même pas encore accédé à la présidence de l'Union africaine. Le Comore est endetté, on est endetté de plus de 256 milliards à l'espace. Il y a 6 ans. Hariterma et Adjalizo, Ngemaoudou. Eka accéder à mal de 12 mois. Ikao haina mwezi, ngelazimuo le minimum ya pashika domili. Ikao ye protocole, ne dépenses, ne hôteli, ne magar du corps, ne avions. Kena ukasawa, no katelo simple président Komor. Shokat langu représente Union africaine. Ya buyo da rejendo aji. Ikao ze dépenses on azendo zaie Komori. Faransa wazia, kwa na msaidia. Hamu mbatsende, président ya 2024 ya haraya. He corruption. Union européenne qu'on a msaidia. Union africaine qu'on a msaidia. Ligue arabe qu'on a msaidia. Iba no kumungo jirande konti. Kwa kumungo tukao yenshije. Harma e makati ya jao. Maudu mjukanza prepare vote. Kana usaidia ni bamdu tsoko yonsi. Nkomungo jirande konti. Lewe inu. Un aéroport. Plus ya 300 personnes employées wa licence wa. Na votu d'aéroport bahi. Ezeidera za sirikalizo pia vama kuboroma jirande contre manwa madezi jusqu'à quand yendi nkomora joko ujusasha itswa Manyasi Doric
iyo ne maana kanzani waswili kana shetani bi hamada inu inike sula timu ikesi wango patama hata ikenge ngejuva mbaya weimra ka uladi mkawa kana shetani bimraani au mchini haruwasi ila timu wapate mavine manado wakati shetani bikula wa wandu ilibana kanzani unesekana oban kaulo ra waswili banu kabatu kana lelo ani kabatu wa mnyawe harma kalibana singazija kabatu wa mnyawe makatira waswili na hina mzima dasinga la timu ya jikuwe no mjikuwa nda huo ukanga la dimori elewe kana imishe kwa nini ya jitiba ngama itonya kwa mwenda ulafu Asumani Azali abinge mwanda Muhammad wa ikenda kaula dimu keso na damu kari zoni mbena fasi au ka amane na mlekaulo zone sao wanu har madaula zikalitezo tipia zo twazikaya ngabwana damu kaongela dimu warumeze mfuza hao ngawala dimu arumie zilankiliza za kimakrita ngabwana damu kaongela dimu ambeza hao hanwa sisi arabawe za hatu eki hanwa changa bwana damu kaula dimu kosamanyihe waduseshe twali nunga lingwa kanga amino kana zinga maikabo zitimbo mkomori zinu zinika zinakawana Asumani Azali waeche kabla kenga zuka humwana lelo hao maudu shema na mkomori ngodi ngoi banu hasa ajo wanu ani yodo bana kanzani wasili kana siwono wapeblewa papia na Facebook ka yone sakana arma kandiri yandu majanamara ruwasawa tolo harma le dawla airport ya haya ya goma lugo bisha majanamara ruwa le diwani o shawishi majanamaranda ruho Komori Telecom o mimoshawishi majanamaranda ruho o mamwe yabo mwana mkomori hakansi hena mnainu hatani okori ele okeba nazeno ngozo ntipia loka Asumani Azali ngwanzo yarenge mkaba ya kawoti wa ngwanzo apashengari kwa yoti hai la Asumani Azali sizone sajuzi ya hawe mikumora kaniyo ya kana Asumani Azali wenge sawa na mrumshe aimrumme ya dola mrumshe za mwana mzima na mrumshe mzima ya mshinda ngemdu Asumani Azali ulona si Hamade Komori ikawa na damu walo ngo wachashi anaona damu waishio haruma mji mzima haruma Faransa wamshida gelele guruhula hito na usubutira melelo ngali duhao lele la ile ile african chaluka oitimanda mukangu fikiria sababu ngo chailo anilo pamba mwili la kangonza onesekana o mahamba simabani kana bano mide mfome tsaminga mdumana afrika ngeba duka rumana afrika waduka utwamba na si wakomori wasiche auka uzeleza ndo rumana mabadurujini yakana abaha lora isi simple katushila fanya tukume za kabili harma ya Komori charma tushirin arma tumengomira ruzamwezi ngufa tushirin na tano bonze wakati huo ngeduka ukafaru bishati suna haina mwezi ya roho kalo mbili hatandaru hawakatika uo mwanadamu ko amani namna mtadabi ya zone sabu uo mwanadamu ko gudoparwa bahiyambe kana ansina nafasi ya baha manaya vyoke jaja ya wish toba kifabo hindi gudoparansi roji nabo ijo kama salani mahala jamaro kudoka afunguka tabale no wamlibise miliari kauzi joshi la zitie pare au joshi la zilekeze mwenje wa majirisi zenvi avion siku nzima yele harmu mponti ya duka nguparo yeka mtona kabo lilia salalema na bakana shetwani bi hamada yinu inti shetwani ala timu yidumizo hama hata inu shetwana kaula timu lipatse mabine ritembo kwa Asumani Azali tumambia nikana inde nkunguni ya mwalo harmu Komori hatu Asumani Azali abenja bona fanya masakala yao sha ohanza rabbal alamin ngaromba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utinazimshindao hele Asumani Azali alizingara za komyoza ngaromba kwa Mwenyezi Mungu baho echo hale yo mzingara komyoza wakungoro neso mifano mwana mabaduru abenge kanga na za sauza none za mwana ma manasi dorike makatiano wanazoni wa Komori wajundrao Algerie surtout dans madouanier ne mapolisi wakofanya ndongo za polisi za Interpoli au polisi antidrogu na madouanier wakofanya service za impôt ma inspecteur des impôts walio armante Algerie ngelazima wajitayarishe haraka ili warejeo maswani wakana kole na za Asumani hathibitisha uskwala wenu mengoni mazembwana ikawa de problem ilio baina Maroc na Algerie ikao ekipe ya Maroc uskwala wenu kejaruhusi wane Algerie huenda harmaza tsaboza Afrika kole na za Asumani hajalinye kabisa daene Maroc ili uone sa Algerie ili utorea na udefie l'Algérie pour montrer que le Comore se rend derrière le Maroc pour défier l'Algérie. Que va-t-il se passer? Comment ils vont être les étudiants comoriens qui se trouvent en Algérie actuellement? Et Azali, il réagit, il réfléchit avant de réagir, ou bien il voit que ses propres intérêts, mais son peuple l'a mis de côté. Manya Sidorik. Mwana baduru ya kaitina shaka wanu sisiri ani wanu hamana namna kafsi zone sabanu wanu mabia nikana Asumani Azali inti kukuli ya huwa ndo walu harumai arubia Komori basi inu kukuli umau haina wana Komori haina bani kaundo ya liyo reulio Faransa reulio sijinda hubi awakati wamba kana waiti manadamu ya roshe Komori waimda roshe mna irundu wamba waha hende bana nabakana vanu sisi ya Komori ya tukasongo huru mani mga homa guru awakawiti manadamu kaungu fikiri pamrombo zito kawanti pia shaha uno kana ihondo mahala awakana muono zijiri wakati wa Viraula hajadu nguye Saudi hasibabu mani wa Saudi na Qatar Qatar deka usulula na Saudi wamrege kawaida enenwa mando hatu Asumani Azali madama kajaone saka siso wa sisa wa uso tipia zinuti
lelo sana hata nji harmo mali kao ko jamanda woti wa hae e ko morka tudo walisanda hubi ngoro ndonda hubi chalo go lelo hatu ubisa kana ko dongare Maroko yarense Algeria maudu Maroko na Algeria ngo durni wasuluhu ya jihunde sana ke izolede mana mabeli kana bano hakika ngona mtume wallahi ngari rumoni baiza zinduka wakati mabeli kana SP5 Asmani Azali wallahi ngo tona ngo maguru wala ngudongo utu ya remoti ya jimbana mgomli au kana yani system ya hiluka katina faliki katina usoika uhabo uso wile mwanda mkuka tuveke bulalati mwa hivyo uso Asmani Azali chawa mdoba kana haringe rais wa daula China daula to hishakange manao nansi ya toto donji ya onakana zensi zinzo mbili zoza hangu au kawanuga mtu wa hunda warusi wa hundu chakudwa nyamele upande uzima hafaida personnel yani de faida jogo faikali nafsi ya moya ya bo hadi waza ya ukana harimo ya lisharinga bwana wenji wa somao ya bo zaidi muzoti pia za udwazi faye kumurima udushaho kana katina hasara manelu kumania hahe ne fatia hahi ngizo komori rekawa somo reka kwa jaso machangono kana mitsina mwana hivo mtsina mwana mshangu hivo ya wala lazima ndo manda wao na rajei watirejei eti afiri lazo ashiri jago kwa made namna zifanya uyungi usauno uno wa kauladi mukar mwensi yatu utio yengela dimu no wa kauladi mukar mwensi yatu zitio shaha uno kana mimi mtsina hasara kana wana hangu kutke kutu wajula na weuni alafu abo Muhammad wo ile manamba kana wewe ndio kauladi muke wa komori emakatiano wa mshamirie au kali mwambie ukano wakatenga du ya disation de yanzu hureme mkaubudia yeye ashinue bahaja hureme au kaika daula ndio bilijuu zefarikazo kazi kamili ngela dimu chamire adui raja ka hau tengelo ba mikao ya leo izo nizo wona o manyasi dore kishaulio Muhammad Hussein wa Jamalul lele makatida no ayo beti salam gurdungo shetani mbaba hao boduzi umbrozalani guzi wewe huzolani guzi halafu bahe hitwa jindi badru murongo shizungu no ilo zungu waelewe Muhammad Hussein ngudeyo mdurongo shizungu shauli hondae eshetani mbaba njomba hao boguzi na uzolani guzi manyasi dorik ngona risala wa beti salamu makatiano Muhammad Hussein gudungu Muhammad Hussein wayindo hay urongo nayi manyasi dorik Muhammad Hussein wayindo tifumbue zindu jina eka halole mwana izo zindu aji izo zadaho eka hatolwa hani hadumizilo harmai hutuba itsandraya izo zindu aji eka hafungu mdzadzahi izo tizivumbue izo na ribaki harmazini utsinje manoza privé ekaleo hende haumbize mwana haritsana kauhaja hatoe mndu mahe mwana halole mwana nkabu izo zindu ajina izo kaleo hashtaki mdzadzahe ende atamdzadzahe mashtaka na handani izo zadaho eka hatolwa harma ani yehutuba itsandra mjini izo kartusi njia na ribaki harmazinu za husu ye kadr ya ngaona irusa mwanya sidori kendelea mana mboka mauliseni uyomba jindu ilo wazi hay womndu ulo wazi aboke mndu amandu womndu kala shile wa mkalipira kai kalwanza wanje kana wanjarma mva wakanga rinjarma mila ka woguzi woja simwambia ni kama solo rejeza hizo babangu yafanya kwa baba kwa ndio shinda wazifanye subhanallah yawe mabani hao arma mila dami natanga muamini kajo kile ka arma mila mimi mtumao subhanallah yawe tijodo jarma mva wakana ba mwana waguze ba mwana fulani na uzisemba baba hangu kamba baba hangu huo hangiseza hizo tipia za kimila subhanallah yawe mtumao wa baba hao abazolani buzudume voilà baba hangu atimize na yono bonziro na historique ngotseo na yono bonziro alafu mana muduna ukana harumwe mila reka za kimila reka za kidini reka za kimji na uzisemba baba hangu tena mna ya hahe baba isha wa jamal saiba baba hangu ya nshio we uzisemba baba hangu kwa tutu titiri ya baba hangu hunu keke pana no baba hawe ke pana nemba somani azali warumao kama tunamwambia ukana harumwe mila mimi mtumao wao wakansia Robert salama ba wanongo nao mimi urongo ba mkadhalikia ni zaya amenge kale longo tuna ka wewe faliki watu faliki ndio dokambe wo mwana wa pusi na jawo uzisemba baba hangu rangu komori rangunda hunu dani wa uzisemba baba nguranzi kandani huwa kaufanya hasi maana baba ngo kai hodeno wao mazomo mwanja wa Asmani azali wao kwa tuomba baba hangu iheli haya baba hangu harumishia harumele laula kumorisha hunu kana wakati na wasili hunu yesi arengwane devibu wanti ndo staki kwa tibanda mino wao au kama mfoma mji abo tani ketla mina laula irumoni mna mji mshonje baba hangu sono kudi aminga mwanzo no becheri sala no bekana mimi mide bani hao hawito kilime mzumao haruma ye mila kwa baba hangu aminga bo tayo feli walo ni shodoka wa mwana wabuzi na tahadhari wabonzirwani zo vanu holiho belu Muhammad Hussein de tengolao vanu swanrongo vanu simasara mbavi zamba FFU yabo haringela zimuo reje komori renderanga rio wanyanyasi ekipu ya wanyanyasi ya kaorompira juzimsa ani mironzi zwa
Yonziro Mwenyezi Dorik Yonziro kabla rejeri nangarie yekipi ya wanyanyasi akaura mironsi juzi ya hema matenderende yani masaba mrusi yani Mwenyezi Dorik ngotseho ngamanizo nalikefula bado zalingana na tabia hamadizo bomnyawe sisi rohani mbao maskini haturejabu mzeka wasimbulu kanti wana livumbwe hatobia mbumbufu sizaulevi kwa taba mjumwa yao awengika wodo mda ikawo wasomora ngudo shababini Mwenyezi Mungu na watimishenizo ikamgwa benze sisi somo nikado rafali kingari amino Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jabungari amino kwa nopo ndo shida wahunde ifeli tishaho warizaya tishaha tuswana tishaho wadazahatu tishaheni jikandora laya tagari amino kwa ifeli zitobia mbizo pia zozi wabakia abenge baza zinuka mwamani zozi lo wazi mndu jabelu kwa tae kofia yake mbiri emru amando mwoto kwa mwamba ewo mru mwamba mndu kwa tae kani kwa kofia katikiria kansi harumale pazila daha yabo mbazo zilu hamata hizo hakika memtona kana ekarbanza lo dikalkular mwandu wao wanari paliko pade wasumani azali ye mzai la ula shekada bazo zilu ushudoreze mbabi titi shauti njia ndogo za ndani yaku balaza bari mwadi sena kwa wao tuba ya itsanda mjini ani mbabi titi shauti njie ako abalaka hatu ibarma umsiri wa itsanda mjini umsiri wa juma kunfakunu hotuba qu'est-ce qui se passe yede mana ni mwambia mwana mabaduru ya kana boti generalize ngo ya kana yumba hindu ilo wazi Muhammad Hussein hai au kana lelo ai banula mji wa dini ula mji wa mila umji wa tsandaya waelewa kana mwanadamu Muhammad wa hii watuka wanzi wacheze sifa za ya ndoto munde mimbarini kwa dotele warinani sisi kabla ya humlani yeye naam leo nao yede mana kosti uzone sando bano yakano wanadamu waliwaru mwemi jiwabu leo somani azali yetende imamu wanadamu ikao wale shambo ani hakaka wanadamu wadu amini yakana somani azali yemro kama amuma adunge mro haru maswala kadhalika ukake imamu na ubo waitandaya waele wandonondo tuwabiado kaitandaya ula mji wa dini ula mji wa mila waele kama wali Hussein ya ujahaundi haru mamimbari ngutubu wallahi ya nguhasi waitandaya kabuli ya yakana wanugodu humtibizesha yede mana mbapanda inu la kulli hali wetti mdoka alitende wa msisi bonsi mnatujelekea bwatari mtofia kwa jastehi ya hutuba faida an yakasa njia faida al-khatib ala minbar fala yatakallamu ahad minkum wa an waitsanra kwa jadaza parce que kamba yakasa ya minbarini ya hatibu fala yatakallamu ahad minkum watikam bujorongo wa hosoni mani ambo ulio wano ya heya wamba ikamdundo ikarirongo wa juma menye shaka subshandea basabari shahamba hatibu faida swada hatibu ala minbar nam eka hatibu za sabuzi ala alhakiki ka minbarini kesula dimwandu warongowe shema na waitanda wa msisabo nti waonoka wa imya vangu ilo na tashi lilo zero litodoro uzinia abola timamdu hamando ikarimu laka nsarimu minbari hatu aborasi rae rivaze ngoza tashi hizo maana mabaru abanjabu lati mamdu hamantu wo wotimdo karekensi lo shila la sina endo sokao hata iliwa limtukuze bali mfumba kama minga mono kaunu mtukufu razi gasongo mtukuru manyasi dorik ani mafududu areleza ustadha Sheikh Muhammad Hussein wa Jamalul-Layl ikao haka hatibu akosomesa sha haparosoma hadithi areshela mbabi lelo rabbi kana aljannatu tahta aqdami al-ummahat yani aljanna tahta aqdami al-ummahat ani bilughati al-qamariyya ngajomba kana aljannat yembebo tahta yonsina al-aqdami mwemidu al-ummahat ya mzani ani yaboraba naritahembe gohun shama Muhammad Hussein hayafanya contraire yakana badala yakana mria uzesho mdaloniso nomria fase mzaza henguo nomria tukuze mzaza nomria hulesheo nomru kit mem engero yuhulwa mruna nzemzaza tani ingeba kandrazi mrwato tole jafwa molahe ne roho ya tiemzaza hahe kabisa Muhammad Hussein de mruhadani ya bihamzaza heo mashtaka ni wa mahakama ya mshtaki babanu hakautahembebo haubala njamba tinamba kautahaye omro bamitudo josha ngibala zilaka urisoma yakana aljannatu tahta aqdami al-ummahat nizu yafanya mzazahe na zina jarambe yakana harire de raader harmu FC fiti ani tuna kanga botaradu ureleze roho manyazori banuza hadithi wakorambia balaje mwana mabaduru Mengoni mwana damu ikao haurabe haruma zumbe Mwenyezi Mungu azuba zonti pia ko mengoni mwizo tambazishia basamruzi laani mengoni mwao ibulisa subhanallah na ibulisa ona mengoni mwao ikao wande hawa kama malaika Mwenyezi Mungu akaanza makate ya mwando Mungu aibenza wo hajafanya ndogo za upotefu Mwenyezi Mungu hammania yaboka kina shaka ikale ndo mruja Muhammad Hussein hato aya botasi bojioni hardia ka wakajuzi tiformoni sani bano kala mwana mwenza shonga weka dahoni
haonele dirishani wahe ya ulivura pia hasibonsi walonda ni waone wende wazi chamwana mwenza baraka ikaona dirishani lembelea ikakasina ndongozore na yore ngamna bonzi hakungu ikakasina namna ya ushinda ule msumari bali mwadi sio ni ume ngoni mwana nza songa haka mwenda tadara jamanda hiyo na bale mzaza hata wotengweni ya James wenguo ala hakika mwenda mwamaduo yo mrokari paseshe so mwana mabaduru Mzazahe ambaye kwa Mwenyezi Mungu amjibu mzazahe ya mombele wakati yombo kana Mwenyezi Mungu ajalie eskunjoka ufarudhani Mungu utikebanu tujoneveshela kaburini Mwenyezi Mungu ajibu mzaze dua ukana mwadu seni hapashia mempa emwa mzazahe farudhiwa bo yabo edaliluke jaonese yabo yo nena alama yo ne sawala ma mwana mtofaradhi ndababi manyasi idori ndababi wana mabaduru amwambie lekezale kalima na tsambena mnayo bon sina ujua na le kalima mwana mabaduru naam kwa hishia ukana mbaba hau mzazi ufanyishi hamwale wakati ya ukana mwana hamzingara ani roho ya hahe mpaka mwana fulani hajababeseke mwana uo mzazi haja hamono Mwenyezi Mungu kutomkata huzima miongoni mwami ngamdusubuti nzambe sikana makoko hangu waili mbaba hangu yakawa zingara Nilitoa himilia usiku naenda hiyo Mwenyezi Mungu hakaza huzima Bae mwana mwenza shonga wakati nda izo zini hundu wakana mzaza hangu wakati yasihwa sibiho wanangu shaho waswili mzaza hangu wavumwa wamboka wana badrutsa wanu wajuwaho tsa wanu havumwa sindiza jamu nyende Bwana yule mana nambo ukana mwana mwenza radhi wa mdu mdambua rangudo wojuu naam mbaba ya zambaba hangu hakafanyishi hamwade afanya wakati mle mbabangu ndio wakati ndo kataka uva ujeshi mwana mabadrugu kajaunda nafasi ya henda hamba na mwambie mwana hangu doriki ende sende hamande lo ya hoa sijazango jumwa botasie jumwa botweni mbaya hangu hala wa duniani koko hangu ya zambaba hangu le hali yo yemhazi wangu mzee wa harema hapa shahunu ye mercredi hawasulie jeudi mzee wa farike vendredi ani hoenda ya muona mkazo muono vendredi ani dawala mwana hundaradhi woka yeke koso izona zina jamba hizo varadhi mana njazamba unawalandu wa mali zote zambe shaka mem ngabo harara yabonga mto mifano naam bahimza teo mbaba hangu bonende jumo katina roho jumani botasi wala solele shakati pora sababu nzoba kwa Mwenyezi Mungu amvumza alhamdulillah abo mwana mwenza shonga wakati ya kukaa mbaba ani hao mbaba hao mzazi ekatifenda ye mwana u deplace ado wambilo zo hafati ya ukana sababu sinilo hunu ngarizi hao yudo handa mayaone satabwe mwana ye mwenza shonga yabozo to tiprenga zirasimishao ya ukana bado singari china nao wanaza mwitao rahunu raiho wao watoa kwa tino pande walio mwana mabadru yabengele mana bokana wandu hamanda kwao boli menyele wakati si wambikao rizingara ziratiza ho warizaya warizaba wahundu ziratiza ho wazaya yaboka ripani na wandu hamanda wako wakauroha ranzingo wa wazaya wa Mwenyezi Mungu wakaze huzima ala kulli hali wote ndio moka ilazimu kelelo boli menyele wakati na kensi beti salama na kensi beti mroni wambe mnyanya watu kanza wambe wakaze bali mafundo anongo adongo rusoma bazabari ikakwaturumia rono undu arambia ukana ekamrwa himi habeshema haria he mwana abo kabatina mnokana mria mloze hauya mlole haujau urabo kana ekamrwa hama belezima daene mwana daena mndu yabo mwana mshwa mndu lewinu relewe shingazi jaukana eyalula mzazedu mbaba ele ujohime ani ndatsomba ndizo ujohime mndu arenge maharia he mwana kabwahe hauya toe mawanda harma majilisi ndadorenge mwana kabo mtagarini wanda hundwa jina hanto musoba nambwa hamdade mrumshe ani ureleze ndo banu wango rosoma winti njasomba ndaye mfano hadisi bo baishe ndumshalo na endi zosha banu wango ndo rosoma hindi Muhammad Hussein hakana arhabinia hambar darma FCFT yonziro androba kana uzolani guzi ambarangarie wanyanyasa FCFT mwanyasa dorik mwana mabadru ana banu yonziro yoyo nziro shandeka ya bwani mndu oni yoyo nziro ngia bwani mndu kana baraka ke yoyo ide hamba dana belu ya boitsi problem eka mbodi sina belu do manu kwa malizo ani yabosi wakanga rutsa wakanga songona kawo mza shabanu ntsomba haribanu ekatsi tivaba na haribanu mitsoka wazi haribanu tsijije ani namreleze ba makoti anara muhibo vale mana ntsosu butujuha valanga miwazi vala tsijije vala si masarambavi vanu hata wana onrozado korungwa banu haribanu FFU hakana haki letengwela mwana mshwangu muna mama zadi wono mari ari haribana ndana ndikao FFU hakawavumbua manyazi dorika yode maana koti parozone sawani mwana mabadru ewa kana haina wakati wanadamu wasanganya hawazima haina mdo presente haze hai
sina shaka ikarisanganya mbavanu wazima sidawanu wakobahizwa tuzi wanda wakambakana harwa ili specialist wa lugha waija wakumene wanane wazingarwa halafu komori wanzi habarua harimo nzo abeshoze passport de service sha Ethiopia wa haraya kumena wanane wazingarwa bana afanye wananzo nambokana ikarwa suli plus ya manda hiyo yo kai sina shaka kama solo hambia ndo ndo yokana eheni wakati mwanadamu ya jua okana ekatende harma association ila kama ndio representer hasa ya hangu yabo wakati namna ndujua lekele lelo mimbanzi wa majimbo na kadha ndio nambekana bani hazangu huunda yabo lazima mruja velu na Muhammad Hussein na kadha wana pordo jua walikalifia harma ndo ikati lizo wajoka wazoea mathalan maraba benji manyasi doriki ngarjore kama manyasi tsoyi okana wakatubiri mwinji manyasu ripara. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Oui, monsieur Salim, vous nous parlez. Monsieur Salim Gouanambrongo, jusqu'à où le colonel Azali Assoumani, il est prêt à aller juste pour devenir président de l'Union africaine, quitte même, il a pu vraiment à vendre la souveraineté de son pays pour devenir président de l'Union africaine. Que va-t-il se passer les 15 prochains mois, une fois Azali accédé au poste du président de l'Union africaine? Que va devenir le Comore, quitte même les Comoriens? Magnas Salim. Oui, andani ndo utendere salamu. Rambia assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Magnas Badruddini hamande hedikawo sonsi pia ngari zirambuao ngari zijuao. E Komori senji ya haruma piège. Na e Komori wa sale giringwa tsigoda mbo position na banu ensisa yangamia nabo opposition tsilangamia wa wote alafu opposition ngo ambawe zijirio sisi Magnas Salim Gouanambrongo. Manyasi Salimu masulane onguha garjodi tsinari mtsae hauka Magnas Salimu masulane kaonguha. Garjodi tse Magnas Salimu mrongo hauka masulane ya tawa malaka. Bonjour. Amjur Sami hauka nae Magnas Salimu masulane ya tawa garjomre jeziza. Magnas Salimu elinyahe ndio okipe mkinisha kama na kwanza rirenge na Magnas Salimu endelea be masulane ya katawa Gouanambrongo. Ouais, pardon parce que le téléphone ils sont dit armandini. Endelea. Ouais. Bon, à la pour Carlo Anzaranga dio Badruddini. Usiba mziro wallahi mawing. Shantu tuwa imara ya Komori dini kwa dokojibu serkalini waone sokatija wakati nice club haji. Bono. Parce que hakika Mwenyezi Mungu angalie sisi usijukuru yenjezo tumondo majanamani watu lo hazini. Alava hare lora tulo haruma credit soti pia. Haukayaba hazebie bada zaka 2000 hazo zarande 3000. Yabore hutsanyora si ralana nyatwa loko morre ze famille karendora hasiwa ragara tija wana ragara tija zilizonzwambe ouais ababa abora sirilo parata walo komori abora ndia ma victim sote pia yaba hakikin komori leo iba na baba hangu kotata ndini ya dihabu kozo di iba nudi wakati hivi rawana Sudan kata dipe Badruddini wa hizo sekasanti watu wanadamu wa hafana wa redozirewa shaumwe wabakiwa bakanada eba ni wakomori hakika Mwenyezi Mungu wabakoka mbungu do parasambu ya mbohe mna mkobaya ule majana maila majana mara ya tu mtosha ula mbendo ya hala ngawezana eba hakika mkomori lelo kubakija hata li wakati hinri hamana adamu kaungo leo kaya emanaya sauli jiringinu dezendi ya zireda harumayensi tiari heni zifanyiwa shaya sebo ireju shaka tiari ya sebo tia bea juzeo hanongo kao mujeza unda madagazo mujeza unda peswali mujeza unda mbapani il peut rester au pouvoir autant qu'il veut Magnassi il est même pas encore accédé à la présidence de l'Union africaine. Le Comore a endetté plus de 256 milliards de francs comoriens. Quitte même à l'heure actuelle le dépense du président de l'Union africaine
pendant son mandat, ça va revenir au pays en exercice. Maintenant, si le président de l'Union africaine, au minimum par mois, il faut qu'il voyage 2 fois par mois. C'est que le président Azali, c'est un président voyageur. Hein? Et on a associé de Bobadurdini. Il y a d'autres affiliés à Nadamu, ils vont voir ça. Et là, quand tu as un affilié à Sanadi, Bobadurdini. Asa lui kasuri gole na bando ngoyo. Malizilonda. Malizilonda. Banu yeye sawa. Basi malingizo kama bugo dokwenda komori walioliva bia ya milimisa wajiliva 3 milioni. Yule bia haye walewa ne kompani yo ngalandu majana maili wadoko pasa mwanzo nzima wata wafanya kwa nzima ya president wa Rwanda. Badurdini de bienga bumbira consulte le au mwezi unuo moi de juillet haunguye dingi 2100 euros 2100 emenja ya wa komori harma ye mahamili ya jao ngojuko ukandu hindi haukana Azali, il va pas être financé par la France pendant les élections, quitte même harma misada tsokoyons. Il va pas être financé par l'Union européenne. Il va pas être financé par la FMI. Il va pas être financé par la Ligue arabe. Il va pas être financé par l'Union africaine. Que va devenir? Où va trouver l'argent Azali? Vania yakati na besoin mwanadamu ya vide mkomori. Gena besoin ya karma security hele jeshi lila. Banu woriona malabati le population tena le jeshi. Le jeshi warendi hokaya wanadamu waliberalize zinani. Zisutu shamanadamu ya rumi ya usiku. Alize zinani. Hiyo ndio dikatrevero badurde. Kwa sirlono ariza walona mwabaha. Ngokove hasaero kuono nziro subutu pare wa beya asili. Welewa akaya ngwelewa kaya kena kushile chimbando wote nige gutsoda za hitambuvuni bala wiveha ukakupara bona even jeshi mkomore hakika mnyezini even yeye hakirista jihad uliwa miliari ya wahani bazi tsochashi na mwana jeshi ikao kaubenda wangalie majeshi wale wabaho wengi warende ya magardie ya wandu walo farasa kaundo wala lauze nyumba hizo bona maudu huende waroha wala zabono wana even hakika mwanadamu urende akawe jeshi soziri la bari ya mfaume ya urende ndushitsohiri ya urende mwanadamu tsingo haho uhanyu haruma omuchi haruma esi ano kamemu kunde husomo ndongoza ujeshi udifatso galeza hakuwa we no wana haho ego tukozizeje butukoishije mu mwanadamu kutsolewa mwanadamu mpara ya kuva mna vehero namna dero na kusomo kula wakati wa hakupia lekoli ujolele mesha ya haho ne famia haho kujaga sanga urende hamnezi ano kastostahi chibomana jeshi mkomori zurisa bali malio la jotoka hamada we ya daase ya dulivo mna diero shahaunokaya ungwana ano ungwana ebanu Azali ze reaction za kozifanya yo fikirla dawla wa komori kabli ya faida personnel hakana et position rengaleo sa position contre l'Algérie pour se rallier avec le Maroc. Azali il a vraiment pensé aux étudiants comoriens qui sont en Algérie ou il m'a oublié Algérie ou Saïdia ba yo kana il m'a inspecteur de douane il m'a inspecteur des impôts m'a inspecteur de police winjini hao wa some Algérie ko Algérie ou Saïdia ibanu Azali fikirizo badurdini ngo Azali kutsuja Azali mkuhendini wangalia combien de milliards Sangania hobarini wananyasi mazazahatu wanashwahatu ndi waparushia Azali ya hambadizo mwanzao ndi roka wala hamaruku rika wala hamaore waundu wananyasi rajumba miezi Mungu akena mordo ndarewa wona wakoroha ba watadi hao molewa ngaba koroha wazae ngaba koroha wafanye ziro ya maladi ziro jina ngaba koroha wasemaisha wanadamu wa Badruddin wasia pia haruma bahari zamaruko yiho no Azali sanfu Azali hasaha wono kahabali ya demarche hasaha hadanganyiha ila patchwa wallahi ngetiari malizo mwananyasi awe ya zamba kwekala o zamba wono doriki ba ulangi tiari leishwa mzinga usifa volovolo wanadamu ala wariki wallahi Azali hajosini wallahi Azali hajosini kahambiwa ngoboraba chine shahiri maramenji manyasi bwari paranga tore ngomdongor like manyasi mdajina shakablia manyasi jarenga anteni garjulizao wanyanyasi kaomba dungawe makatianu
ikaondo mjiundrao harma yensi ya Itali maksusu manyasi ngare anteni ranzi dakika zingare anteni Assalamu alaikum Kavavo Badruddin. Dakika mwanamsho watu munazi ngare anteni dakika ngari parao wanyanyasi ikao do jiundrao harma yensi ya Itali maksusu darma umji wa Sicile ho munasaba wa mfarki na dunia wa he manyanyasi manashwatu Abdulaziz harma umji wa Mbeni ya farki dunia harma yensi ya Itali usiku wajana garjuli zao abonge wanyanyasi wa jiundrao harma yensi ya Itali ekangabo wanyanyasi wa Komori kao do jiundrao harma yensi ya Itali ekanga mdudungawe makatinda anwayo maksusu do mji wa Sicile ikao le manyasi yaka ujihunra manyasi mgamrehemu Abdulaziz Ahmed Mohamed Chamfiu homjini Mbeni ilimrijulize makati danua yo ngamjojo mripare harma nambari ya telefoni hatu ya Facebook FM mrijulize hafasiri ya ukurudia bandhi za famikao wana uhutajifu wa hanzao wa Sudarma ensi ya Itali homfarkanene dunia wahe manyanyasi manasha watu Abdulaziz harma ensi ya Itali ye makati yanu ya bonyanyasi mjundrao ikanga bonyanyasi wa Komora jundrao harma ensi ya Itali maksusu do mjiwa Sicile ngamjojo mri kontakte iliri njia kontakte wajao dasina mzima mengoni mwe familia hikao waritaha ye haja yori julize wanyanyasi ikao do mjundrao harma ensi ya Itali maksusu darma mji wa Sicile mwanamsho watu mnauri para. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahma utukufu hanyo sambi amani pia rijo tangani belo la tusonsi. Alhamdulillah. Kesi rabi akinga sina mwa inshallah na unanona nafasi. Ngaona mrongo manyanyasi mwanamsho watu muna azalia hauzu ani daila dola khususia dainu kama de souveraineté ya hensi hatu wakana hasede haina za usede hasede ize condition Nairobi wa mtaha Kenya wa mtaha hasede pia kitmem emakatianu habiyazao mkabaya baina ya hina Algérie équipe ya Komori kona darmazen tabuho havuru mkabaya il est près de tout no ili ya jera iswa Union Africaine hazilone Faransa ya tende candidat 2024 ha Faransa mbakona msaidia shaka session de manyo ibeba nuwa Komori maudu harma mezukume na mitano ijoka huja hauma hamili kazali ha accede harma sherishin o kuma ngojo ko yenshije eborona basainu raha yatu redajize eba maudu wa komoro ko yenshije kablia wejarenga omrongo manyasi Dorik ay manyasi manamsho atumuna ngamjorengesho bashinu wajau niendelee manama mwanzano wangu zuku wangu manama Daud harma omji wa mabinguni ni mwendele hotangani humfarkana na dunia wamzazahe mwenye humlela osikwalo inu harma omji wa mabinguni ikao mwanamshwa mzazahe harma omji wa mabinguni osikwalo manama Daudu nana ezefami zahahe ikao mwanamshwa mumbu ikao entrepreneur harma yensi ya ula ya inu ikao yobahiza agence ya eze conteneri mwanamshwa ya fariki oskwala wenu mwanamshwa ikao mzaza Daudu mwanama wa damu ranzivala hata nabaha na handela ze fami za hotangani na omba Mwenyezi Mungu ke omparo ikao mzazi haparo oskwala wenu Mwenyezi Mungu yamrehemu yambe makazi mema ya jailie kwa bahani wali ngarma jannatul firdaus nuzula mwanamshwa tumunanga na mrongo abomba inna lillahi hotangani ufundu na mwendele kadizaza la sumani apare wananyasi wa hafana izi famiza hafa mguna remu aidenzi atu swansi shamaji na lumonsi otangani ufundu hawa katikao eni siku nga wajiriyo mbi yani ani hama nsujua zali franchement ani kabatizo haba ukaya amfikir kaya heni saya azalia wani amani andabeya mbao mbali shamfikir kaya ni siku ya Johanabi wanruwa mdea henso abilu ngujuhana mjuma zile kao hata kartujua dusa viengo lezo nanzo nabi endelea ngamoelewa bali ngamoelewa yani heni siku franchement wallahi bubadru ana ata firauna msomi ni kazi projet za zali ngizo na parce que yani siku ngutozi dimbi yani vraiment kartina populia kwa kati do mungu jubai ngwa hawakati kao hindi hajauna adungwa enda ula adungwa shange capable zila yamba yani
zila ya bangu kweli ushinda hazirenge afanya beki ajo plus itwa indongo lonziro ngebwa komori ngengarifanya ngele jeshi la komori kwa manaja mumtima shabano komori ngo amabanzi amanda barabantu to amazindu zinduka buba banu komori monde mu Ruono juzi usamba mbara retraite ya 64 ans wa Faransa ngo honziani wahezo artijiji wanupia ngo honziani mkomori bai hau banu hasatsa mbazaze nkuhu armwe mabavu jokirika banu hasatsa mbazaze nkuhu zenkuna za kofshangazi joro lisha amlokaya vanonga bomwiso kabana sitona mwiso la jakuba haukabanu hafanyetu ani odesha mru yarendane harende habalbala katina populia odesha mru kabwa tujitashia ajaliwae na hava ndi ajali ya mwiso amu manavioni ya azalinu hawakati kao nje Afrika ya bomba bala hemlemba hawakati kao Afrika wao ujo tsinzira isi wao wono wala marijali chamandasi rikori ya utajamu bahia wazali ngondo tsuhabangu jurale jakabila mubutu haukawala waujozi gangi na wado anzani wa heka ndoangalie asili wala woturumya kupukupu wa mwamba kaya ehasila gere na mumule ya jibango nizo afanya komori ilimwambia rensi haraya hasila gere ngonzarenge yani katushina rumamna ilo hatu kujamba Afrika ya kamili mwamba mumule yaji amandoro neshi toshashi fanywa jesha kona shizingara mbidila tiwa Afrika mbidi wa Komori ramna kweli na bilanga po kweli tio ya Komori ribwetu ndola de mbidi azali paske zole zambaki bukwela kini katuishia katura mdu katura na jamu katura Mwenyezi Mungu katura Qur'ani ngeni hali ele jeshi la tunda ukajua kairi ngema nalo hindri kwa zali katina rongoza kao atiyezi ungoza hajibalilia mraba ndile mdako ubaezi ungasiremani bombi Asha utajile parbali bala. Katina ntibali, ngono? Nazabari msaida tuwa kansa tahiyatu, msaida makatuwa kansa tahiyatu. Ngema jasho mlali yangu wapishaze ezi shahula. Ngome le shah, katina malano shuna mlisi mfanya mbarongo. Ngene jasho la kungu mzimangu kungo. Utifumwe noza sumu bayonzi. Utifumwe noza sumu. Utifumwe sumba yonzi. Wukava. Ngele jashi. Kaltushina la mkausha jela fanya kudetesu kila mba ukavabo. La mkausha mba urilemeza. Asha utifumwe noza sumu mana yonziro. Manusha tumuna. Vanura hari. Bon, tina usubutino hambia nuka mandizo manandi mana mshwangu kamem. Shari dezi wa vanu. Ndamka hindi. Abanga batoa nangwa joze nangwa pia narambe. Fikike ninaso. Enamnara dezo vanu Hussein na Beruna wao ni hali nambari rangarie ekipu ya FC tinamba FC Fitri tinamba izo zahamba hari FC Sabwa tite mwanzo tuna da problem zero. Watirona buja bana. Yo problem zero. Hai hamago jibiwa. Ewo kakona buja wanungono jiwa kari utashangala kari ngwa ile kwa kamera relapiziwa yonziro mwanamsha tumuna ngojibiwa. Hai ema futi yao otino wenyi wanemana wabelila ekutana kutola wala sisi warengeza haramu wazihalalisha ema fiti ema jasusi do jasusi do pedofile lesbienne des invignons je les halalishiwa sasa la subuti zibiswa la mediar mazira sociaux wanaoshona nono ilando ngoza kweli lani haba la emergency vanu mrende la c'est emergence ani vanu zentizibwe matso hamabani kamjabwe matso vanuje c'est emergence mnaponishari unazertito sitona riroro nini zari fazima komori ya sababu de tabia zilo ngufu vanu ama ani komori kartumwele anindro izo zambiri ani makola zimumzida kamjazidai bapale haulwawa hatole marumbu hadziwana najisi na madzina ndini komori mdaza emwana hatufaina haulwawa ende hadziwa havuruzwa mawe mdaza njamfanyirwa jao komanda festival wala pia wala ani wala watu mazononde wala ani wadzadza hatu bo place de l'indépendance ndo atsula senguwa robo nsimdaza mdo ile wenu mtsona dao hawao ani wazabari Sheika mulu tuinurile mwaniyo
unarjula shawiri yako belu kwa tsomba rende ulanda teza za dingo ngabo ikalo ngabo ekipu yao ya tsomba rende ndari teza dingoni ikelo ngabo kipu ikabo yepruna bwi ne hambarende baba letela fanye statut ya ekipu lawanika kipu fiti mwanzo kanende president hayo de president wa ekipu fiti amangodo haju quand même kwamba belunde ndende muwa FCFT yabo bon naisha haba jibi washaba jopora na ibwa kaka jajo undamba nduna zae ekondu da walabo besi maraba benchima mshatu muna ngarjoni kantonto yabaye ompango ngarjoni kantonto dakansa mtonto da ompango namfundi Badruddin tonto zale onzo nzirondondo ikanga unaza ongeza injeza ba mimi nsinazo hamba tonto eza mwando garitsingo shukuru wako muri Mwenyezi Mungu alibeza hairi ba ndeza pambo ushukuru mwadu seni kwa renda tsiru mshukuru wako muri Mungu alibe umuri mbe yaribeza hairi yaritoa harmaze tambu ya hafadhuenzi desho deshansi banuka yari Sinderombe Mungu ari hafadhi hoji mlifua wa Komori walo bonzero walo ndani choni vahe mruo mdo alipumuru hao oindizo wandu warongo soko lazima ambe serito mitsombanza uka gwele ukawa mroezi enamna agenda hao weti mdu ikawa ya kilingi njema kando ndo tunda ukamru deja womwana wamono kanga deja tolange mdu hazi awaba karto ambe shibushi wamba wandoji kwa twele shibushi asha wale shibushi ambaye dadila heo banda ramba dada tuambia dada utadadai hamandoi deja wona ukawa uso urende unjeu hamviruvu kwa jovu mbao nsini honi voyeo malufini hawa toto dunda hambari giho mvinuvu katu parakata na banafasi yotoka ya hawazi ezindu hizo chabu mutu hano se okatu yenafasi kujoka ipararu mdoka bakongono tiyo ujindifua wandu haina mdu parabana-fasi hahabezi ndizo hajito ahirisha hajilekeza hatuwaze jichamfu hizo buko hahe umramba hata harengeti mateka katina nafasi ukati harimala haramansi ya hae ingia jambo hashi na jilekeza shambu so mwonoka wa uso zemvigizo ziji wa utorende mvindu nje unruvu kwa jofu mwa onzuni haide namna hiyo katina nafasi za change harumato hano siya nde hamba vitonto bango chofu kwa noza nzuni na indini chofu kwa noza nzuni na bandabari harbanu harma FCFT ani njaso bandizo demana na walezo kabanu waya watende waliza mpwampwampwamo zindu za shinamna hizo waiwa mwende ya rengeko mwari mateka rimrongo wabanu heze miyazi fanyao ngo wanauka yekati na nafasi yotojilekeza ranzauka katuka harumwenzi ya hae change honzi yani na harumwenzi ya yenda usuku ya rini na usuku ya raru do ya wisulo harumwenzi ya wandu abu kama chata na nafasi ya dadai hamanilo ukalikeze mapare hane mbamru yashinda mpwema vuzi ya toto dede hama toto stehi beban garishini wao ene de alekeziwa yekwa huwa nose wa magasi hulu uhomru abangu hae no wana bakamra utoshinda kensa to wana wande likwele ngemra shinde ya kensa jilekeze yuze ilo hamani shoshilonzi yani mpaka usiku ya vini na usiku ya raru beshuwa shulu harumansi ya wandu na himu sasina shilo dadai wamdudozi wamdudo yendo ama dadaya madino kalitu kanso msirini la kajumo chostafiru ula ukufaruka ulu yafanya no urabi no wizi koti uze kufuru mipia Mwenyezi Mungu yaziharaza Mwenyezi Mungu ambazo ngujuka ufanizo hawarake kamgu abenzi subhanallah tuwenezo somangalio mda ule pumuro baba kartudea gartingo ambele nazimu zila nduga lazimu mwananda muislamu yajilekeze mjito ahirisho hizo deja dadaya madalila lijama vuzi katina banafasi yotokansi waparana yatombaba parana mba mru au mru ya mwaminio hau yatoka na banafasi ya hene mrumishe yashinda jine keseze lungo hizo chabo tuyo ngula ora ngo hahe armansi ya hahe
akampaka usiku yararudia usilo harumansi ya wandu abo yenda harumansi ya wandu hilo kama sasa napana nafasi ngondo haruma zinvitation zake hizo yandi tena dena mna yore ngaziende wando jinda yaba abo mdoli pumuroho wo utahiri fungo na babi yabo na sasa hizo tuangalie mri akansi hawizi haurabe maraya wae onezire oje mayati mojajao yaro au hitwa simro hitwa induzi umru mzima ukangutuka usaimi yulo utijile shaharu maduni yekao karna mshindo iwaza ije tena Mwenyezi Mungu tujue beza hairi ya komori shide vuma ngwaje lo banufundisa biatilo Mwenyezi Mungu abitse kufa kuna tareje ze famiza hae Mwenyezi Mungu ajele ya grupu ya wezi wanu wa mrenga wa mtapirizo hawata watambisha wa komori ojimlifu Mwenyezi Mungu were utungu nziro njumwezo wazijirisi za enti ekamgwa menuhu dazila maiti zinjo wanu wazi hansi zema suwa komori Mwenyezi Mungu walibezo machoni mwa komori beka utungu wonao ngwae ueleze bade nziro mjuma zenziro na ndo kawa keho zano donga nyonga rumbo yendo kama dole mdole pumuro wako mruje jalo tata ina mnaida ya dungo ausiyo hata homisirini wangu watawa hasibaboka ya zecho wanga zimshindao na mulana ya kutuka sumsiro mdole pumuro wao weshinda hujaili wao hawato kama kuri juu wabefanya stahafiro sasa yodo mwanziani na urabaze maliza huwa kumori mashaka na maondo zilatabwika Mwenyezi Mungu ziara pia ngeni zungu fonizo yeba wangarituka mabanu kweli dokaza bakabo Mwenyezi Mungu joribeza hairi Mwenyezi Mungu ya wanile nsimbu haribe karibeza hairi ya to ngajele wale waneka watu lomo pirizo bure au ngo harumaza nyichongefu Mwenyezi Mungu wahafadhi Mungu laza zila maitika onde za juri hilane grupu ya mafujari wanu Mwenyezi Mungu azila za habanu wemekambwa Mwenyezi Mungu awarejezo wenu uwabizitize zitendo hizo Mwenyezi Mungu awarejezo haraka Mungu hafadhi wanaziona wao wandu wao mnyawe Mungu hafadhi wanaziona wao Mungu hafadhi fundisha mbino wasa ikambwa maraba menji tonton wa ditanka okale kalima tadilahi kaljaka jema ndrondro leo tonto hafurizana makalime kao kwa jadunga na ndrondro sha holio Muhammad Hussein na belu nizoamba obese ziwastahiki emhuwa hedaula kazjadunga na ndrondro ndemana kao ngamdangesho bashinu ni tsahe samaha ha amri ya hangu na tonto jumwana makalima wa kidadilahi kao doa dubabanu rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi hafadhahullahu warahu Dr. Abdou Salami Abdou nurenge shabashinu tsirehemu wanzaya Mwenyezi Mungu arehemu na kufirie yawabe makazi mema akhira jandiye ke eze nyumba za hao ngizo mithali eze nyumba za mbevoni Mwenyezi Mungu yatia harma jannatul firdaus nuzula yawati harma mvuli wa siku kwa kabati mvuli kati nduo yawabarikishe yawabaisi dene mtume na masahaba ni manabii hena wakati jona ndasina ro ndasina mbevoni bidhina ta'ala karim emanyasi Sheikh Damira kada sina eba anunga sina zaidi ya miezi mitano ikaurika banda sina Mwenyezi Mungu hamtamani hampara harmaze rawda zae Mwenyezi Mungu mrehemu yamlaze wajema yambe makazi mema akhira insha Allah taala Mwenyezi Mungu ajende kwa bana jonga harmaze naima na rehma za Mwenyezi Mungu biidhna ta'ala al-karim yanaurisha le kabur lahi kamithali hizo nyumba za mbevoni na uombe Mwenyezi Mungu swandrulo banu swansipia tsidiwaze emanyanyasi haukana rika banu sinae harma zinrambao Mwenyezi Mungu ajalie kumdunga na radunga na dasinae banu wa khairi na amani na salama rende raona na dasinae mbevoni insha Allah taala haswansipia ya hatu madam segolen hadina la dame de fer antidai ho vino Saint George eman château fleur de cœur hadina la na jor antidai ho Marseille malunga ujundo ho vine sur mar yemzem roazi hadina la mbaba amirdina doka papa na jam zamani radidai ho Aubervilliers nana madama mzem roazi hadina la mama amirdina doka mama na jam zamani ko kwa maheri mfaume radidai ho Bougainville Marseille sutanga soti Pierre Wambiano kana ze jamaa pia salam miadi abungedos kwa maudu kama Mwenyezi Mungu harikubalia imakati ndanwayo rais Colonel Azali Assoumani hakatekeleza hena. Cela ressemble à un conte africain. C'était dans une autre vie aux Comores. Azali Assoumani portait l'uniforme. Un coup d'État le porta au pouvoir en 1999, il y a 16 ans. 3 ans plus tard, en 2002, il est élu président avec un costume civil. La Constitution stipulait qu'il devait rendre le pouvoir au bout de 4 ans. Alors que fit-il? Eh bien, il le rendit, le pouvoir, et il pourfend aujourd'hui certains chefs d'État africains qui s'accrochent
au pouvoir. Mais au fait, pourquoi envisage-t-il alors de se présenter à la présidentielle l'an prochain? Bonsoir Azali Assoumani, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous avez donc été le président de la République des Comores entre 2002 et 2006. On va bien entendu parler de l'actualité que je viens d'évoquer, à savoir cette présidentielle qui doit se tenir en principe en 2016, l'an prochain. Mais d'abord justement, sur ces chefs d'État africains qui s'accrochent au pouvoir, il y en a eu un à la fin de l'année dernière, c'était Blaise Compaoré. Mal lui en a pris puisqu'il a du coup été chassé du pouvoir après 27 ans à la tête du Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est le président Pierre Nkurunziza qui veut passer en force, modifier la Constitution et rester au pouvoir pour un troisième mandat. Que pensez-vous de ce qui se passe au Burundi? C'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Je pense que la première des choses, c'est de respecter la règle et donner une leçon aux autres. Et l'histoire qui a montré, comme vous venez de le dire, devait avertir les autres. Puisque ceux qui l'ont essayé, c'est à leur dépend, au dépend de leur pays. Et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on fait l'éternel recommencement. Il y a une loi qui a été adoptée, qui a été votée. Je pense que le premier magistrat du pays, c'est le premier à le respecter pour donner l'exemple aux autres. Pour vous, il doit partir aujourd'hui, Pierre Nkurunziza? Pardon? Pour vous, est-ce que Pierre Nkurunziza doit partir et ne pas se représenter? Si la loi lui dit de partir, de ne pas présenter, il ne voit pas pourquoi il s'attache. Bon, ça ne regarde que lui, mais je pense que si la loi dit qu'il doit partir, je pense que la moindre des choses, c'est de respecter la loi. Et qui sont les autres qui, selon vous, aujourd'hui, devraient respecter la constitution de leur pays en Afrique? Écoutez, c'est pas la peine de les citer, tout le monde le connaît. Moi, je dis bravo à ceux qui respectent. Et ceux qui essaient de ne pas respecter, je dis faites attention, puisque la paix et la sécurité du pays n'a pas de prix. Mais vous pensez à qui? Idriss Déby au Tchad, Joseph Kabila en République démocratique du Congo? Je ne pense à personne, je pense à tous ceux qui ont la chance de présider à la destinée d'un pays, de penser à leur pays, à la paix, à la sécurité du pays, qui est la leur. Parce que nos ambitions, ou bien, disons, moi par exemple, ce que j'ai vu aux Comores, c'est quand même extraordinaire. J'ai quitté le pouvoir, je vis en paix chez moi, je circule tranquillement. Je pense qu'on doit penser à l'après, parce que qu'on le veuille ou pas, il y a toujours un après. Alors vous avez dirigé il y a 2 ans une commission d'observation à Madagascar. Constitutionnel permet au président Azali Assoumani de renforcer son pouvoir. Depuis 2018, un référendum constitutionnel permet au président Azali Assoumani de renforcer son pouvoir sur l'Union des Comores. Il a ainsi pu se présenter pour un nouveau mandat en 2019, remporté haut la main. René Mandi s'est entretenu avec le président. Il lui a demandé ce qu'il pensait de l'étiquette de dictature donnée à son pays, notamment par l'opposition. Écoutez. Dire que le Comore est un pays dictateur, alors que pendant 22 ans, nous avons des alternances politiques pacifiques, opposition-pouvoir. Moi, j'avais le pouvoir, j'ai été battu par l'opposition en 2006. D'accord, donc il n'y a pas de dictature. J'ai fait 10 ans d'opposition. Je suis revenu battre les gens qui étaient au pouvoir. Que personne ne dit qu'est-ce qui a été pris dans la rue pour être mis en prison. Parlons maintenant de l'ancien président, M. Sambi, qui, si je comprends bien, il est toujours en résidence surveillée depuis 2018. Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Pourquoi il est toujours, depuis 2018, interdit de partir, puisqu'il est malade et qu'il voudrait se faire soigner? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Il faut poser la question à la justice. Pourquoi la justice? Il est sous les mains de la justice qui décide. Moi, je ne m'insère pas dans les affaires de la justice. Aucun me dise qu'un juge lui a donné l'autorisation de partir et que je refuse. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi il est assigné à résidence? Les gens qui ont été arrêtés, c'est parce qu'il y a des motifs. Le motif passé, c'est ça. C'est le problème de la citoyenneté, c'est le problème de détournement de l'argent qui a été vendu et qui n'a pas été versé dans les caisses de l'État. C'est ce qu'on a dit. Il a été interpellé pour le moment. Là où je suis d'accord avec vous, il faut que la justice aille vite pour faire le jugement. Et une fois le jugement fait, c'est à moi d'agir en standard. Et donc pourquoi, depuis 2018, la justice n'a pas fait son travail? Puisqu'il y a des preuves avérées. Demander à la justice. C'est un peu long quand même, cette justice à deux vitesses, c'est un peu long quand même. Mais les gens qui ont été jugés... On est en 2022, Monsieur le Président. Je les ai graciés, les gens qui ont été jugés. Allez demander à la justice. Mais vous pouvez, en tant que chef de l'État, leur demander d'accélérer la... Puisqu'ils ont les preuves. C'est ce qu'on a dit. 2018, 2022, Monsieur le Président.
On a dit accélérer D'accord, très bien. C'est ce qu'on peut dire, accélérer. Okay. Ils demandent des moyens, accélérer les moyens. Des moyens techniques, des moyens personnels, accélérer. Mais il y a des gens qui ont attenté à ma vie, ils ont été jugés, je les ai blessés. Dernière question, Monsieur le Président. Vous commencez un dialogue intercomorien. Qu'est-ce que cela va donner, ce dialogue? Qu'est-ce que vous attendez de ce dialogue? Ce dialogue aujourd'hui, c'est pour prévenir. D'accord. Prévenir de quoi, Monsieur le Président? Qu'il n'y ait pas de problème comme ça se passe ailleurs. Il ne faut pas attendre qu'il y ait le problème pour chercher la solution. Malheureusement, dans le pays, dans certains pays d'Afrique, à chaque fois qu'il y a des élections, à chaque fois il y a des problèmes. On a vu des pays, quand il y a des élections, il y a des milliers de morts. Ça, on en a vu. Donc, effectivement, il faut prévenir. Quand c'est pour la paix et la sécurité, ça, c'est la base de tout. La paix et la sécurité, Monsieur le Président, c'est tout le bonheur que l'on vous souhaite. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci beaucoup. Et avant... Aucune médise. Aucune médise. Je dis bravo à ceux qui sont respectés, mais à ceux qui ne respectent pas, je dis attention, la paix et la sécurité à aucun prix. Déjà ma pia salam.